السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في درس من دروس التواصل La communication. Aujourd'hui, je vais vous apprendre des expressions avec le mot temps. يعني اليوم سوف أعلمكم عبارات 10 عبارات نستعمل فيها كلمة temps. والتون هي تأتي إما للتعبير عن الوقت لو طون الوقت أو للتعبير عن الجو أو الطقس، نقول il fait beau temps يعني اليوم الجو لطيف. إذا نبدأ. On va commencer par la première expression. Ces derniers temps. Ces derniers temps. إذا نستعمل هذه العبارة on utilise cette expression عندما نريد أن نتكلم عن أشياء حدثت في الماضي القريب، يعني قمنا بأشياء حديثا في الآونة الأخيرة. فيمكن أن نقول مثلا باستعمال هذه العبارة، يمكن أن نقول Ces derniers temps j'ai beaucoup voyagé. مثلا في الآونة الأخيرة سافرت كثيرا، يعني أشياء فعلتها في الماضي القريب جدا. Ces derniers temps يعني حديثا في الآونة الأخيرة. Ces derniers temps j'ai beaucoup voyagé. La deuxième expression, juste à temps. Juste à temps. يعني عندما تقوم بشيء قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان ببضع دقائق تقوم بذلك الشيء. مثلا إذا كنت مثلا مسافرا في قطار على الساعة 5 وأتيت إلى المحطة على الساعة 5 إلا 5 دقائق، فبمجرد ركوبك انطلق القطار. فهنا يمكن أن نستعمل عبارة juste à temps، يعني نقول بالدارجة المغربية قد. يعني par exemple on peut dire le train va bientôt partir, je suis arrivé juste à temps. يعني القطار سوف ينطلق قريبا وأتيت في الوقت المحدد، يعني قبل فوات الأوان. juste à temps. La troisième expression, elle fait un sale temps. يعني كما قلت لكم لو طون يمكن أن يأتي معبرا عن الطقس. فهنا عندما يكون الجو مثلا فيه شتاء كثيرة أو برد قارس أو يعني جو يمنع الإنسان عن الخروج للتجول، فهو جو سيء. فنقول elle fait un sale temps، كما نقول elle fait un beau temps، elle fait un mauvais temps. فمثلا exemple aujourd'hui il fait un sale temps، il pleut depuis ce matin. اليوم الطقس سيء للغاية، إنها تمطر منذ الصباح. Il pleut depuis ce matin، منذ هذا الصباح. Il fait un sale temps. La quatrième expression, être dans l'air du temps. Être dans l'air du temps, ça veut dire être à la mode. يعني عندما تواكب العصر، تواكب توجهات الجيل في عصر ما. فهذا يعني أن تكون مواكبا للعصر. être à la mode. يعني مثلا يمكن أن تقول en 2015 manger des produits bio c'est dans l'air du temps. يعني في 2015 أن تأكل منتوجات يعني طبيعية بيولوجية c'est dans l'air du temps، بمعنى إذا تناولت تلك المنتوجات فأنت تواكب التوجه العام في ذلك الوقت. التوجه العام في ذلك الوقت. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. أو مثلا يمكن أن نقول مثلا porter des lunettes de soleil c'est dans l'air du temps. مثلا إذا كانت التوجه العام العصري هو ارتداء مثلا نظارات شمسية، فإذا ارتديتها فأنت tu es dans l'air du temps. être dans l'air du temps. Avoir son temps. Avoir son temps. Ça veut dire, on utilise cette expression lorsqu'on veut parler sur quelque chose qui est démodé. يعني شيء لم يعد يعني يستعمل، لم يعد مطلوبا في السوق، يعني جاءت أشياء متطورة أحسن منه وخلاص. يعني يمكن أن نقول كما نقول يعني مضى وقته. مثلا تلفاز أو مثلا هاتف بالأزرار لم يعد مستعملا الآن. لدينا الهواتف تاكتيل، يعني ليس هناك أزرار. فيمكن أن نقول الهاتف بالأزرار a fait son temps، يعني فقط يعني مضى عصره.
a fait son temps. كان في وقت ما يعني يدوموندي كان مطلوبا أما الآن elle a fait son temps. Exemple, la vieille télévision de ma grand-mère a fait son temps. Elle a acheté une nouvelle. يعني la vieille télévision التلفاز القديم لجدتي يعني مر وقته يعني لم يعد معاصرا. Elle a acheté une nouvelle. يعني اشترت تلفاز جديد. D'accord? تلفاز qui est dans l'air du temps. D'accord? كما في العبارة الماضية. Elle a fait son temps. Avoir fait son temps. Avoir le temps. Avoir le temps أن يكون لديك الوقت خارج أوقات العمل. يكون لديك وقت فارغ. Un temps disponible. وقت متاح. فيمكن أن نستعمل هذه العبارة مثلا ونقول quand j'ai le temps j'aime cuisiner. عندما يكون لدي وقت أحب أن أطبخ. يعني أحب أن أطبخ. Quand j'ai du temps j'aime voyager. Quand j'ai du temps j'aime rendre visite à ma grand-mère. وهكذا عندما يكون لدي الوقت أحب أن أزور يعني أمي. Quand j'ai le temps j'aime rendre visite à ma mère. La septième expression, prendre son temps. Prendre son temps. يعني يأخذ وقته. أن تأخذ وقتك. مثلا عندما يكون الوقت ليس مهما في تلك اللحظة. Quand le temps il n'est pas vraiment important. مثلا تطلب شيئا من إنسان ما وأنت لست مضغوطا بالوقت. فتقول له مثلا prends ton temps. Prends ton temps. Je ne suis pas pressé. يعني لست في حاجة إليها الآن. كما يقول بالمغربية يعني خذ راحتك. Exemple, le matin, elle aime prendre leur temps autour d'un bon café. يعني في الصباح يحبون أخذ وقتهم حول يعني قهوة جيدة. يعني يحبون أن يشربوا القهوة بتأنٍ. بتأنٍ. Elle aime prendre leur temps autour d'un bon café. Prendre son temps. On peut dire par exemple مثلا في العمل يمكن أن يأتي رئيسك في العمل ويقول لك أريدك أن تنجز هذا ولكن يمكن لا أحتاجه الآن. Fais-le et prends ton temps. وخذ وقتك. Passer le temps. Passer le temps. On utilise cette expression lorsqu'on veut éviter, par exemple, lorsqu'on ne veut pas être s'ennuyer. Par exemple, مثلا عندما لا نريد أن نشعر بالملل ونريد للوقت أن يمر عن طريق يعني لعب لعبة ما أو يعني مشاهدة فيلم ما فقط لكي يمر الوقت دون ملل. نريد أن نشغل أنفسنا بشيء يساعدنا على مرور الوقت. فنقول مثلا pour passer le temps j'aime faire des mots croisés. يعني لقضاء الوقت دون ملل أحب أن أقوم بالكلمات المتقاطعة. D'accord? J'aime faire des mots croisés. C'est pour passer le temps. Pour passer le temps. La neuvième expression, le plus clair de son temps. Le plus clair de son temps, ça veut dire la grande majorité de son temps. La grande partie de son temps. الحيز الأكبر من وقته. On utilise cette expression pour parler sur l'activité de quelqu'un qui s'occupe la grande partie de son temps. مثلا يمكن أن نقول elle passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. يعني يقضي الحيز الأكبر من وقته أو من أوقاته أمام الحاسوب. Elle passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. D'accord? Ou bien يمكن أن نقول مثلا elle passe le plus clair de son temps en lisant des livres. D'accord? يعني يقضي الحيز الأكبر من وقته في قراءة الكتب. Le plus clair de son temps. Et la dixième et la dernière expression, perdre un temps fou. يعني أن تضيع وقتا كثيرا في شيء بدون طائل. يعني شيء يقتضي فقط 5 دقائق وأنت تستغرق فيه وقتا كثيرا جدا في حين أن ذلك الوقت يمكن أن تستغله في شيء مفيد. فتقول perdre un temps fou. يعني مثال للتوضيح tous les matins je perds un temps fou à chercher mes lunettes. Je ne sais jamais où ils sont. يعني في كل صباح je perds un temps fou يعني أضيع وقتا كثيرا للبحث عن
نظارتي، يعني وقت يمر بلا استفادة بلا جدوى. un temps fou. Je perds un temps fou à chercher mes lunettes. Je ne sais jamais où ils sont. لا أعرف أبدا أين يكونون. يعني عوض أن أضيع وقتا قليلا للحصول على للبحث عن نظارتي، je perds un temps fou. D'accord؟ يعني أضيع وقتا كثيرا بلا جدوى. Un temps inutile. D'accord? Donc tous les matins, je perds un temps fou à chercher mes lunettes. Je ne sais jamais où elles sont. إذا أتمنى منكم يعني أن تحفظوا عن ظهر قلب هذه العبارات، لأنها سوف يعني تساعدكم على تطوير يعني تواصلكم باللغة الفرنسية شفهيا. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأريدكم أن تدعموني بالاشتراك وباللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.